जय जगन्नाथ मैंने मु अभिषेक मिश्र अभिषेक यूट्यूब चैनल भिडियो आपन समस्त स्वागत जनाऊँ। तो मो ई-कॉमर्स बिजनेस मु पछ भिडियो कहि मो पुली ऑर्डर सर जाइछि आउ वेटिंग स्केल मो पाखर पाखापाखि दुईटा अच्छी वेटिंग स्केल दुईटा वाटर हीटर तो आउ ऑर्डर आसु नहीं शीत दिनिया गान सर जाइछि वाटर हीटर पूरा 18टा एबे भी अछि आउ वेटिंग स्केल दुईटा किंतु मु पुली जो आउट ऑफ स्टॉक करथिनी सेटा मु आज आपन को देखिम जे मते पुली रो मते किंतु आउट ऑफ स्टॉक कला करे मते दुईटा ऑर्डर रिसीव हिची आउ डेलीवरी बॉय कथा कहूँ से तुम रिटर्न दौना पाखे 5टा कि 6टा रिटर्न मत देना आखर मत मेसो टीम रू भी कल आसाला जे रिटर्न कौन मु पिकअप करना कारण मत देन तो मुझे ना काली आड़ कल करते रिटर्न टा मुझे को देदेवी आज आसपारे रिटर्न टा मुझे पठेदेवी आपंकर जो लेवल बाहर अच्छी मत पठेदेवे मु मोर आउट ऑफ स्टॉक करथिनी जो पुली सेथर मते दुईटा जो ऑर्डर रिसीव हिची सेटा देखिमी आ वेटिंग स्केल देखि पारथिबे वेटिंग स्केल एटा रहिला ए वेटिंग स्केल आ एटा मेसेज रहिला वेटिंग स्केल मते बे गुटे रिसीव हिची एटा देखि पारथिबे जो मेसेज जोरीटा मु एथिरे दबार कारण हला जे जो मु या पूर्व वीडियो रो एटा पैकेट करी पठेइतिनी एटा कोली रिटर्न हितला तर एगुडा किछ ना ए जो पैकेट रो एगुडा को सब भांगी माने गंजा जापे जाके खराब हो जाइछि खुली उची एगुडा को এই কাগজ গুড়া খুলিছে তেণু মু মেসো টেপ ଦେଇକି ଭଲ କିନା ୟାକୁ କଭର କରିଦେଇଛି ଯେଭଳି ଖୋଲିବନି କି ପ୍ରେସର ପନି କିଛି ହବନି ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ମେସିନ୍ ଏକା ସବୁ ପୁରା ନୂଆ ଅଛି କେବଳ ଯୋଉ ଏଇ ପେପରଟା ଇଏ ଅଛି ଏହା ପାଇଁ ଯୋଉ କାନ ରଖିନା ଆମ କତର ଏଗୁଡା କଣ ୟୁଜ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ କାଷ୍ଟମର ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ ତା ବ୍ୟାଟେରୀ ରଖି ଦେଇକି ଖାଲି ମେସିନ୍ ଟା ପଠେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ଅର୍ଡର ଆଉ ଆସିଲା ତାକୁ ଦବା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି चलतु मत मेसो आउट ऑफ स्टॉक कला भी पुली रो भाई ऑर्डर रिसीव होती चलतु मुझे देखी देखिपे मुझे मो मेसो डैशबोर्ड अच्छी देखिपे ये देखिपे पेंडिंग ऑर्डर 3टा अच्छी डाउनलोड लेवल दुईटा ऑप्शन अच्छी आउट ऑफ स्टॉक 4टा जो आउट ऑफ स्टॉक करते फास्ट आउट ऑफ स्टॉक देखिपे ये मुझे देखी एगुड़ा सब जो पछ भिडियो भी मुझे देखी एगुड़ा सब आउट ऑफ स्टॉक अच्छी किंतु एबे चलतु मुझे देखा जो पेंडिंग ऑर्डर 3टा अच्छी सेटा मु आपन को देखौजी तो ये पेंडिंग ऑर्डर देखि परती मते नेचुरल लुफा 2टा ऑर्डर रिसीव हिची आउ इलेक्ट्रॉनिक वेबिंग स्केल जेटा मु कहतनी सेटा भी गुटे रिसीव हिची तो चलनते याको एबे मु एक्सेप्ट कर देमे एक्सेप्ट करिया देल एक्सेप्ट कर दबा पर कोन होबा जदि हम एटा एक्सेप्ट कर दोचे ताने हम ऑर्डर दे पई हबो तेणु यह आम एक्सेप्ट कर दूची मु कारण मो कतर से 5टा ऑर्डर रिटर्न होबार अच्छे आ गोटे मुझे रेडी कर टोटाल मो कतर 6टा ही जापर फुली फुली कारण 5टा फुली मत लगुच पाखे अच्छी बिले तो ये देखिए प्रोसेसिंग अच्छी रेडी टू शिप जाके लेवल डाउनलोड कर लेवल डाउनलोड कला याको पिकअप करने ऑटोमेटिक मेसेज आइबो लेवल पर्यंत धुनी आम डाउनलोड करना पिकअप ऑप्शन हमको दबनी जे केते दिन केबे होबो पिकअप जदि आज आम डाउनलोड कर दे काली सकाळ पिकअप होबो जदि रातिर भी काढी जाते आम सकाळ पिकअप होबो तो मु आउट ऑफ स्टॉक कला परे भी मोर जो ऑर्डर आउची सेति पई मु वीडियो रे बनौची एटा प्रोसेसिंग रहची तो आम रेडी टू शिप गला को ये ऑटोमेटिक हेई थिबो देखिए पेंडिंग को जीवा एठी देखंतु ऑटोमेटिक हे एक्सेप्ट ऑर्डर रे देखंतु 5टा ऑर्डर ऑलरेडी आसी आ एठी देखंतु जो 4टा पुली एठी रहिला एटा को एबे हमें एक लेवल पे डाउनलोड पे कर दबा एठी तो एठी देखिए सब गुडा को मु एबे लेवल डाउनलोड करिया पई एबे काढी दी सारची लेवल डाउनलोड पे टिके टाइम लागुची देखिए हूँ 70% ही सारे ये लेवल डाउनलोड करने ऑप्शन देखी पार्थे देखो जो कंपनी धन्य डेलीवरी की सड़क होती 2टा ऑर्डर एवं बाहर नापी कौन कौन बाहर देख जना पड़ तो ये देखो डाउनलोड गोटे वेबिंग स्केल रही गोटे नेचुरल लुफार रही माने ये 2टा देखो डाउनलोड होती कंपनी कौन नब माने जो साइट कौन नब ये पार्सल गुड़ाक तार नेम है डेलीवरी कंपनी नब नापी एटा मेसेज बाहर केते नब एटा को जीवा आम कारण यार जन गोटे पीडीएफ जो आम देखा या पीडीएफ है बहुत लंबा थाए माने
ସିପିଂ ଲେବୁଲ ଥିବ, ଏଡ୍ରେସ୍ ଥିବ, ଏ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଥିବ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଏହା ପରେ ଯିବା ମେସୋ କ୍ରପର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ରମରେ ଏଠିକି ଯିବା। ଏଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ସିପିଂ ଲେବୁଲଟା ଥିଲା, ଏହାକୁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସିପିଂ ଲେବୁଲ ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାପରେ ଛୋଟଟେ ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଯୋଉ ଏଠି ରହିଲା SKID W1WS, ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ୱାଟର ହିଟର ପିସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ରହିବ, କଲର କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିବ, ଆଉ ଆମ ନାଁଟା ରହିଲା କି ତ ଏସ୍ ଅଭିଷେକ ସିପୁନ ଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସ୍ଟି ବେଳେ ନାଁ ଥିଲା, W1WS। ମୁଁ ଆଗକୁ ଧନ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଡ଼ ଯଦି ହବ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ L4WAS3 ଯେଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଲୁଫା WS3। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଲୁଫା ମାନେ ପୁଲି ହେଲା 4, ତା ଭିତରେ 4ଟା ରହିବ। କଲର କ'ଣ ରହିବ ମାନେ ଇଏ ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ ଉଡ ରହିବ। ଆଉ AS3 ଆମର ଇଏର ନାଁ ଥିଲା, ଏସ୍ କ'ଣ ଆମର ଜିଏସ୍ଟିର ନାମ ଥିଲା। ଆଉ 3 ରହିଲା କିଛି ନାହିଁ କେଟଲଗ, କାରଣ ମୁଁ ପୁଲିର 4ଟା କି 5ଟା କେଟଲଗ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲି, ତ ଏଇଟା କେଟଲଗ 3ରୁ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ପ୍ରିପେଡ ଅର୍ଡର ହେଇଛି, ଏଟା ବି ମୋତେ ପ୍ରିପେଡ ଅର୍ଡର ହେଇଛି। ଯୋଉ ଡୁ ନଟ୍ କଲେକ୍ଟ କେସ୍ ସେଟା ହେନେ ପ୍ରିପେଡ ଅର୍ଡର ହେଇଛି। ତ ଏହାକୁ ସିପିଂ ଲେବୁଲ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହବ। ତ ସିପିଂ ଲେବୁଲଟା ମୋର ତଳେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟରରୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଯେ, କାରଣ ମୋର ଯୋଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ କଲା ପରେ ବି ମୋତେ ମୋର କ'ଣ ଇଏରେ ଅର୍ଡର ରିସିଭ୍ ହେଉଛି, ମୋତେ ଅର୍ଡର ରିସିଭ୍ ହେଉଛି ପୁଲିର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର କୋଉ ଭଳିଆ ଲେବୁଲ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆମ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆମର ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଅଛି, ଲେବୁଲଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଏଟା ରହିଲା ଆଡାପ୍ଟରକୁ ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଟା ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେନି। ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ଯୋଉ ବଟନ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା, ଏଇଟାକୁ ଟିପିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଟିପିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରେଡ୍ ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଆମର ଡାଟା କେବୁଲଟା, ଏଇଟା ଏଇଠି ବୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲାପଟପ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମର ଥର୍ମାଲ ଲେବୁଲ ରହିଲା, ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଦୁଇଟା, ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଲେବୁଲକୁ ସିମ୍ପଲ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତା ଫାଇଲ୍ କରିକି ଅଟୋମେଟିକ ତା ଟାଣି ନେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପସନକୁ ଯିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ଏଥିରେ କେବଳ ୱାଟର ହିଟର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲକିନା ସାଇଜ କରିକି ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ତ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ এই ଜରିଟାକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇଦେବା। ଉଠେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଏହାକୁ ଯୋଉ ଏଇ ସିପିଂ ଲେବୁଲଟା ରହିଲା, এই ସିପିଂ ଲେବୁଲଟାକୁ ଏଠି ଭଲକିନା ଲଗେଇଦେବା। ବାସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିମ୍ପଲି ହେଲା। ଯୋଉ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉ ଗାରଗାରିକା କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ରଙ୍ଗ ଅଛି, এইଟାକୁ ହିଁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ, ଦେନ ତାଙ୍କର ଏଟା ନେବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆଗେ ମୋତେ ପୁଲି 5ଟା ଦେନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଏଟା ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେମି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି।